युथ कांग्रेस नि एग्जीक्यूटिव कमिटी नि मथानि ककलाम पांडा कक्तिसाला संसाजाखा प्रदेश कांग्रेस हाबानगो तिनि ककचाब मलायमुं पांडाओ युथ कांग्रेस नि जेलाते ब्लक कासकुरक फाइमानजाक फाइका ताई तिनि ककचाब लायमुं पांडाओ हास्तेव ओंगि तंगमानि गोबांमा फेकजांनाय मानि रगनो तु तेबो फालजागि तंगमानि रगनो खबै चाकरिति केसेकेरें ताई जानिजा जाति गोष्ठी नाय सेबसाब्रै तंगमानो जाजागिया ओंगिनो जुदा जुदा चबा नि साउंबुतां चंलाइखा युथ कांग्रेस नि आदंग ताई जरा किसारि बिसिंगनो जतो ओ केबें मुंरकनो तु हास्तेनि लुकुरकनो साइमानना बागै पतर चबा अंखनाय हिनि साइखनारका युथ कांग्रेस नि हास्ते कासको नीलकमल साहा yang nangmasuk borom ni bisingtei Bharatiya Janata Party ni fil breci dok songsamani sal palaijakha BJP Pradesh tangnogo Pandao manjakha monchokra Dr. Manik Saha BJP Pradesh Kasko Rajiv Bhattacharya tai kubuni juda juda adograo অ্যারেস্ট হবো কিন্তু এটা যদি আমার আইওআইসি লিডারশিপরা দেখুন আজকে আমাদের সাংগঠনিক জেলা সভাপতি এবং ব্লক সভাপতিদেরকে নিয়ে যুব কংগ্রেসের মিটিং এই মিটিংয়ে আমরা আগামী দিনের যে আমাদের কর্মসূচি তা নির্ধারণ করছি এবং আপনারা দেখেছেন রাজ্যে চারিদিকে চাকরি বাতিল হচ্ছে সুষ্ঠুভাবে চাকরি হচ্ছে না এবং পুরো রাজ্য নেশার মেঘে আবদ্ধ সেই নেশা এবং চাকরি নিয়ে আমরা আবারও রাস্তায় ত্রিপুরা প্রদেশ যুব কংগ্রেস নামবে কিছুদিনের মধ্যেই আপনারা তা দেখতে পাবেন এবং তা নিয়ে আমি আমার জেলার সভাপতিদেরকে এবং ব্লক সভাপতিদেরকে আজকে এই মিটিংয়ে ডেকেছি এবং এই নিয়ে আমরা আলোচনা করছি।